How to stay fresh in school. Step 1, mag-Rexona lagi after every bath. Step 2, be ready and confident. Buy now. Tulala sa aking kwarto at nagmumuni. Ang tanong sa aking sarili, saan ako nagkamali? Bakit sa iyo pa nagkagusto? Parang mula ika'y naglaho, porque contigo yo ya escogí, ahora mi corazón te sufrí, tan simple lang iyo te pedí, era sin ti tú el cosa yo ya sentí. Tapi di milagro, pero tiempo, el mal y hace derecho. Nadie me eso, tapi Dios, era olvido yo contigo. Ang lahat ay binigay ko, ngayon ay sisi. Sobra-sobra ang parusa, di alam kung kaya pa. Bakit sa iyo pa nagkagusto? Parang mula ika'y naglaho, porque contigo yo ya escogí, ahora mi corazón te sufrí, tan simple lang iyo te pedí, era sin ti tú el cosa yo ya sentí. Tapi di milagro, viene a tiempo, el mal y hace derecho. Nadie me eso, tapi Dios, era olvido yo contigo. Huwag nang lumapit, o tumawag pa, at magkamasampalan kita. Magsisi ka man, ako ay lisanin, porque contigo yo escogí, ahora mi corazón te sufrí, bien simple lang iyo te pedí, era sin ti tú el cosa.
Eat your breakfast para strong. Cheese Whiz has calcium that helps make your bones strong.